Yampasa safarade ade nenso achen biom babia obia me mo akwaba na majo tata ade aba Kumasi online TV so nyame show se abre nyina yetenase na ye do asuko osunsum semu a na ye ne awrade nko adifo hyiase a ogi bre na ode hwe kasafoni kase awiase nyina agiatum babia obia medi ene Kofi Afriye wa akwaba abiem ade ba kasafoni kase so Kumasi online TV na mesa kasafopon ewa ha ba sunsun nyuma ase ye ndo asuko na ye nwurawura nipa akwan mu tise tiase nam nam kwan so de akwantufo etu kwan a na chese Prophet Paul Tabri ono na nwurawura nipa akwan mu nyina na fe so wode ye ntwa opukoko no se bia nipa tenase na se ye koyanim na se bibi twi ye san a o se ye nya nku adifo a eno ya asafo awrade na ede o mabasue nipa asetena mu na omuso awurawura ye nipa nu afi so mawurawura ye honam akwa mu se de tiase na de akwantufo etukwa akọ won kuro so no na te so no so ade akọ na bibia atimi aye kama o ndada asetena mu na afi so wiase ye ba ye di a nyame ade ama ne mbase ye nso ebedi ye no ode awurawura mu on da Glory House Ministry International ano Glory House Ministry International Kronoma Francho na o pese oni papa edi nkoma ba bia eye simple na se baby a enya yira kwan kura de bedi kan ehu papa na onu adi nkomo 0244 389 404 anu ye papa ehu ma no ana mede ma no opusu a baby owo bia bepeke na waje oso na enema na afi so empaibo ene nsem a wo se odigu akwam na ne menu nyina mudi so na motimi ama bibia e kama se be anso wasetena no ye die ne nkoso beba mu no 0244 389 404 Kronoma Francho and papa asori kese no e Kumasi a ebresem dia ka eche nyina me de ba na me ma papa kwaba na ahon hareso ye de wawura ye ndada sitene mu na afesu de asaforade de adue ne tirim na afesu ne tirim po anyame de amano no ono so ada na de ne nyina eso nya ogene fa ho de ewo mu papa akwaba last week yetana sidin komo bebrebe na amanfo ka se encheche nke be yanke yensa nsi so etimi se brace mo ba mi asiso papa aso fieti say nyankopa dama nyame tumi ye adwuma papa adansi a nyame nam ye so esisi asori fi no ebro adwene ntiase so e radias papa fa ye nkomo dia ne ye ba betena se die no e sha asafo nsa ne nsem no ma bone bede pa mu odu na mi bi mu ma na enya daji wewura mu ma me na hwe ogene foundation so ebenya e de afemu mudanso Otufo nyankopo meda wase me ma osumi pija me kase ade nyina wo se yemfa ne ase ne yi mawdin me jahwefo no ade simojam me pa woje ne fa hodi ni adanse mom adomti amen I know your Prophet Paul Tabri me nada me nya tena se na se edini beto ho bagayama won se nyame difo no atena se de odo asuko wonipa honam akwa mu no atena se oba bewurawuram na ohawa abeto wo so apenisie bi abeto wo so kwadanda bi a enam obi so a eba oso no na medifo na wuram na wo so anya ogye ne fa ho di ne nhira no otimi ide etu hu anamom na papa wa ide ententem so me kona ye komotwetwe ne efrase na last week na adanse e ba ne nyasem ketua last week na nye easy crowd papa kwa o friend was a free se se do papa maso bu menya akaba ba jejuma na se me sere no ada braka mfisusa papa amafo se sunsun dwuma a wo je mo wo mo no last week as me busa o mpredo do be enan ma wo ma me hu se ampa na miensa ekọ ne nanso de se de ti bia o se nipa nya adasiti sanete last week se na sunsun nyuma na oye no se na emuduro esitie ede ma nyame mba madase pa ewiase asase we so yeto no wo ha se onya sunsun nya sunsun a enye ye ka sunsun a nyame de ma wo okay yeah na sunsun so enyini sanete sunsun enyini entino obi se me ko sofo aso na si ho ana me frɛ sofo aso na si se onya ade ma me but oyeye ade na ntimi anyeye na te se ni sunsun no yede enya nuru ba bi ayede ebetimi aso sa problem no enti obi to no se me problem we die me die kira sofo nyina aso ntima pa ba na musa sa nipa no problem why big mistake yem pa ba wa brabo ni mu
sunsum enyini ebi ya nipa na sofo kura wo frɛ no ana nipa na wo kɔ no ho no ebi ya na ne sunsum no enti enyini a ebetimi asolve problem no so atemecho no ya sunsum ni nyini a ebetimi asolve sa problem no enti sunsum se enyini ya na se sunsum ni nyini a yentimi mma bebia te se bebi te se akwankyere emfa emma nipa na ono so betimi de anu akase betimi wa kye no kwan obetimi afa so obeye no a ono so beti yie ewo wiase asetem o wim ye ka kwankyere abeso ohu sa kwankyere ya adwuma na meba ho na mepese me busa se nipa ni sunsum nyini ya eye nipa na okọ ne ho no se ni sunsum nyini ya me nipa na me ba besra nipa na obebua mama ma setem atimi adi yie no ontimi mma me bibia se sunsum nyini ya metimi aya so anu kakra da sepa entina me se pesofo a wiase no sunsum no enyini na osunsum so nyini ya wade ya beye de amaw so ade me chono eno na me nsum ya wade ya beye de amaw ya wade bi wo ha hu ye be mo ada wonsa benkum so ya wade bi wo mo ada wonsa nifa so no wa bompaye so ade me chono ana mpaye no so ya wasem a obeka na amara o yes ade ni onu yesu ka asemi wasi muni padua no de adidi ade amen na wo kra na atimi mu no amen ana nipa wo kra a atu mu no sunsum no anyini yes enta mesa mo say ye wo sunsum wo nipa mu a ade enyini but so nipa bia wo sunsum no be say enyina pe nipa sunsum wanyini che wo sunsum enyo say obi wo 72 years ana obi wo 80 years ana che say wanyini wo sunsum papa ye wo wiase ayetie yi beside ma unse nipa asomasi obenchen a me ko no hwani sunsum emu odu chen me yes me da se ene na yese ohunu se nipa bia wonu pe onipa sunsum hwa asomasi me hwe ne kasa ana asomasi me tie ne kasa ana asomasi me hu no me usa asomasi de ne sunsum no anyini nipa bi wono o sunsum anya ne nwuma bedadi e usa asomasi de okura nyame sunsum na ne nwuma adadi chese edasi pefe tio wase honam nwuma de dadi pefe so de mecho enti sana sunsum so som edadi pefe se asomasi de o sunsum na sunsum de anyini ya papa maembra yendada asitene mu se metie wiase ya sentro adwuma na mafatum husi na me de me wiase me na mu saa na obi amamade se ade ewe je na udi akire saa koduru school ye wo yanimu ha ya ne puna no pe no menya kase menya sika ana se yentiti kase se dwete menya dwete mkotoku na se medi akire a na manya bi saa de ne be adwuma na wodi akire no wani ni twa ni fu an me pese musa se akwankyere ankasa de di manipa adwuma na akwankyere kra ne de ba de that's pa ye ka kwanche onipa bi a wasase yesu bi a woni akwanche bi a wopem obre abrabo na yebo no onipa bi a woni akwanche e wo wabrabo mu wopem tio metio papa bible so omanya enimimdie ni akwanche no saa oman ne dey fiase amento ade Elisha odifo bi ne efele Elisha okokro bi ne efele Samaria krom bible so kro no eyefew kro ne tebia nyina yefe but ensuo bi da saa kromu ho a tieni yo ensuo bi da saa kromu ho a onipa bi obanum saa nsuo ni bibia no onyema no wapon se onipa bi anum saa nsuo bia na kese no me ne yare yaba no so enti bible so odifo ne busa nyame akwankyere odifo ne busa nyame akwankyere na obusa nyame akwankyere nyame ka kyere se onfa nkyere onfa yoa onfa eta na odi gum ne wotwi ena odi gu ensuo ni mu na afa ensuo a na adane no me na obi num de onyem num a na wapon no ne obi wani gye mu onum a na adane kese na nkofo yale no sansuo no san ayenkyere ayoa eneta ena ofa nti de gu ayoa no otwiye na odi gu ensuo ni mu ena oye saa kwankyere no afa obi a onum a na wapon no afa de saa de stop enti ensuo a na adane no me no ensuo no me no adane nhyira. Enti onipa bi a wasase we so no you need direction from God. Uhia nyame akwankyere uhia direction. Sa wakwan uni akwankyere a wopem obi so sofo me peba. Eba na wo pe no onyinse na asɛn ana oni be matra 5 years 10 years
and so still eba ne ntimi ma saa nipa no hia kwankyere wohia sunsum nipa bi a wanyini wo sunsum no ma ho akwankyere ka kwankyere in the form of de bad ne de akwankyere na se bibia itimi de me da se pa onum onsa na me ka enche na asem no ye de enche ya kwankyere ye woni mbrebe a ade bia no na kwankyere o problem bia wo na kwankyere yes se obi ye adwuma no na sika sem nkoyi a ho akwankyere wo ho okay obi to ade na ade na wo to no ade ne ntimi nkoyi ho akwankyere wo ho obi wo wasema wale awo ntimi mma ho akwankyere wo ho obi wasema ye sofo but me edom ntimi mma me pesunsun me sunsun pese enyini ye wade e be kire na be kan bo mama no ne be tese fade we dware 7 days fade we use no 8 days obo mpa ye say anade be soro time say ameka no kranche se onum empaye eyewo empaye eye pa but e what time ye de bo mpaye ena Christopher bebe enim no ade problem bia de ho time ye de bo ho mpaye ne wanya ho answer se nipa bia nya empaye ni akwankyere sanete empaye ne ye ba na die bia so na ye mpaye bo na empaye ntimi nya akwankyere empaye ntimi nya akwankyere obi obeka to se empaye ntimi akwankyere oboa bo mpaye but empaye ne tire se de akwankyere taato ma ye to se koyese anajo de sei ana se ne be ya ma ho ede etimi ato enti na obi ha onu obo mpaye pa ma bi ba me nchen oye me kan pain oye romani oye ayi fadafo ni bia ona oba me nchen oba osopa anajo me sole bo mpaye but still yade na tem so saa ntimi hu de meye enti oba ya na me chen se ade we nya mpaye bo jiwei na koyede eyusu na fa wodin ede ama me na na do 3 o'clock na sore me sole wi abehu se na me ya ade ni wi abehu se bibia tu afu mu ebo 6 o'clock pe no se na ninte odawa no hu se obi de ne nsa ato ne yafu se afe ya ade na ne nam yam no wanti biam da enti eya kwankyere enye mpaebo enti asase we so se wo bobra na wuni akwankyere na wo pem obi kura timi ka wo se unua betimi aka wa se wo papa betimi aka wa se o ma betimi aka wa se because akwankyere nu ho bambo nso nu ho akwankyere guma hodo se baba akwankyere guma hodo berebe ebi ne den ye mu akwankyere guma hodo mako 7 ebi ne yeah minti haya kwa minti kare nyina nkyere wo se unim obi adwuma sem nkoyi a ye wade e be ya ama no ho akwankyere wo ho obi se sofo me pawale sofo me madwuma sem ho akwankyere e wo ho sofo me sika sem ho akwankyere wo ho sofo me peba ho akwankyere wo ho enti saa nipa we mu no sa abrabo na wo bo no wo anya akwankyere a opem yeah ya to ya lebi dia mo ya de na da so 10 years wako hospital uri nipa no wo se wako hospital frame wako hospital sa so de ale no channel tie wo de frame minim kwa be fa so be yi ale na free ho perform say be ko hospital no ye wo enema bi a itimi eklemi asa kwankyere e wo nipa tetene mu ana me bo wo ko hospital na wo tie o ya ye ma de painkiller o ye fun ya ye ma ye fun ya le aduro so na me choro edi enti na akọ na wo tie o ya na afa ye fun ya le aduro ama wo yes ena me choro ade bi a wo ho aka de ena sofo bi wa o musunsun nuru ho enti obi say me ye kristoni me ye methodist ni me ye SDA ni me ye Anglican ni me ye CAC ni me ye SDA ni me ye Roman ni enti me de me nya akwankyere ni wo ha no awu ni ya bra wase ni ya to ya le de ama wo ma bi timi ntamu ho ena mka so pani mu ani me bo mpaye na se na mahunu no de media within 2 days 2 days no osonda odaye no do hu asa obi dia de abode nan meka so wo agu ho so ho de me choro ho na me wan sa anwea me de anwea we o nipa na mu anwea na me ya ade na ma ni teti aso do hu asa ne nana start say wo so twetwe enya mpaye o we enya mpaye eya mpanya ne ato de awore nan ntense me twetwe free wo we mpaye wo betinya so wo sa de no enasa mpaye nyo o so Kristo no wakodia be mpaye bo but mpaye no wanya ho akwankyere a wo bere opem anything I say obi wonu abekọ so fi bi wo ebe mana akwankyere bebrebe obe ni nyina chinzu na ni nyina ankosi aga merase saa sofo ne sunsun nyenye nuru ho oni ho ade no ho akwankyere obi wa wote se yase de nkyere ya akwankyere onim sunsun kasa obeka agu so
tio sunsum kasa obeka gusu ene asofo bebrebe abakọ ekọ Bible school enya don achade a ya amfa hono onya oka Jeremiah chapter 4 verse 1 say Jeremiah tio Jeremiah ebra wo da mogatuom no na minimu dada ento ka che Jeremiah se masiesi ahoɔden ni tumi ɛwɔ wanum yes masiesi ahoɔden eni tumi o Jeremiah num ento wo domi a metomi wo sira me sira enti ya de wo no ɛna asofo bebrebe wo Bible school osum ohun Bible ba ko mienu miensa na wa start ɛna na wo condemn aso adifo adwuma no ntimi nyo na oduru hɔ ba bewura bi enti abasa na ɛna enti na me ya wo sofo papa hɔ ne obɔne wo hɔ sofo bi wa ne sunsum enye nduru hɔ enti osematimi aya ama no wa fa nkyena na wa fa bibi wa fa nkatwade wo so yesei but obeya de nslipa no hu hwe edi enti hu hwe sunsum no onuru hɔ ne bede mahu se akwanche a obenten de mami akwanche fi nyakopon wo akwanche a ebegimi akwanche a betima mami so me ha oni madwendwen adam so etimi ayi afiri wo akwanche bia no wa mfiri nyame what the make catch on yes okay Mark chapter 10 verse 46 enti se me family nua na me kumu a se eno so akwanche na unua kunu so fo catch se kokum nua no akɔfa se card akɔ na sebe wo no a ɔka kyerɛ wo no so wo adwemu problem na kokokun nua fa se ka akɔkɔ no obi soliti awa ɛne yɛ ade so de mecho yɛ akwankyerɛ de bɔ honho bai enti sɛ nipa ne bina bi sɛ ɔpɛsɛ still na ebi America sɛ nipa na tɔyale de ama wo okay wo tɔyale ne de ama na ɔpɛsɛ ɔsɛ wadwuma nya yɛ akwankyerɛ de ama nti sɛ nipa ne pɛ sɛ ɔsa ba ade no mu bie mu a na de na bɔ na hwe wo ane de na oye bibi o empanifo se kokroma fa se besu hunu so a o fa sa obeta so sanete enti nipa no on ne pe because sunsun no se ya de meme ya de ma wa na obi wa ani a ontimi me wo biem so de meto no because my ball ho by wo sunsun ti se me ball ho by wo sunsun a na bayira na sunsun bɔ ne bi pesa o try wa ade ne bɔ no a na se on pani wo de a on sa ma biem enti won sa fe no wa start no ye fine ana me catch o ba ifu opon no wantimi wa afe no wa start no udi nkomo yeah so won se bibi wo ho oh yeah won se bibi wo ho enti nipa bia wo ha pe bambo pe sunsun pa kwankyere ano sa no se nya sa akwankyere ne ye wie ne hu se nipa asmeso ana se mami a wo koi wono ana ye ohawo da masetena na mabra boy su a mitimi ne nipa ne ye close wabra ontimi nya behwe bie mu ana wabra akwankyere nda so adwuma mamenche wade wo de why wade why wa kwankyere what wo ba bi wabɔ mpa ya wa kwankyere de mo de hwedin sɛ ye sunsum ntokwa na ekoso enti sɛ nipa no eye na adwen sɛ obasa asɔre atia wa na obɛko atia bi mu ade no timi ka ne hwe aruna obi timi kwa atu wo sɛ defe bɔkɔ sɛ ya che bɛfo a bɔkɔ no obutufo no ɔka na no mu sɛ sanete unim last 2 weeks me ya ade bi ma wo ma bi okoduru fie no o US okoduru fie sɛ pɛ ene ye friend sɛ ne ma me abubu agu hɔ na o friend ah papa obi a ne mabɔ mpa ya wa ya kwanta ma sesia na me ma me abubu agu wei unim ade na me ye ma nipa no ade na me ye ma nipa no na wonim sɛ ne ma me na eye no wonim sɛ ne ma me na eye no but me dem ya kwanta na dem into within 7 days eko 14 days no na ne ma me abubu agu hɔ ansa na ne ma me kara no mu asema aka che ne se adoa me na me yew tie ni o me na me yew ente wiase no enfo abrabo ni agro enfo akwanche ni agro because all you betimi akun ato atwene obi betimi akun ato atwene enti obi ka to say akwanche ni ho ano obo enti na wo ka Mark chapter 10 verse 46 Bible says yes Christ hu onifrani no otintasuo ode fra na tie ode fam na ni so tie no but enem odi 4.7 bi be ka say e abosonsem ode nya abosonsem ene nka ye ka abosonsem dia ene nanka Yesu ye bi tie ni yo ene nanka Yesu na ye bi because otintasuo egu fam ene ode fra na tie na ode fra ni ode fam ni fra ni obi na ni efra so many years ode fa na ni so ma na so tie na dia ne Yesu ye den oya abosonsem so de mecho no enti obi a wo hwe me wo de frɛ me wo frɛ me so me na be kasa wo benya me kasa problem bia wo na bia ho akwankyerɛ wo ho wo wale 10 years a wo ntimi ma
5 years I won't remember and now over da so da no obi ne woda wadum asam ya to yade de ama wo de chiri wa fra sofo but still I mention there was sofo bia ne sunsun bia e woduru sofo bia ne sunsun bia e woduru enti o menka tesa wo fra sofo bi na se sofo na ntimi amo a enye wa adwe se saa na sofo nyina ate ya menka to ya nya saa na sofo nyina ate sofo bia ne sunsun bia e woduru o de me se frɛ na me twetwe komo papa mami nwa mu kakra mi wiase am wo menji hwindi mama makwankyere nanso ade ni mesa so mu a atoanso na mahu se ade ni beye adwuma ama me enso mkodu fia na ma adwen asesa eye akwankyere na mu nya du sofo ni mu nya du ana se eye nyoma abi na aka bomu a ama sa ade na mensa aka ese mde koye na aha bi abeto mi so no etimi yi free mi so no ama ni nya adwuma na ana ama mi njindi se ade ni beti aye adwuma medase se metra wade se ye yade ewe na afi me cho se ese na koduru ho na ana wadwen sesan fu ade na ye ya ma ono ebe ye adwuma enti ebe ye adwuma nti wo so benya attack so ebe ye adwuma ho atonti no ebi a wo fie ba yie ana wo betimi abeso daye na ba beso no we se ade na ekura no manyusu na uyusu sa de betimi ahawo one ma bi frɛ me fi Germany okay o yare da mpaso na ni nua na de me number elma no no frɛ me enti me kata say me ne yade for 7 days na what that hospital was 6 months or the so no the hospital 6 months na so me ne yade for 7 days enti first day second day pen of so papa ade ni me nya biem me da ho maso da ya say me tiri ba mienu abe ka kire me say minya akwanche na me ye no na so ame ade na o me ato aye yusu ye de akwanche na ma no wo de wo wati ba na be ka to ba me mo hu nyankopon tumi na so pa kan sa amate wonim ye ye akwanche ni wie say kim oto aso ye no oda hwa no hu say o se eda na odam no emu ahyeren na obi asane na ohun ni pananim tieni o ohun ni pananim ti do ohun ase ni panabo no se sore ono so ohun ni pananim ade ache ye pe na doctor na be he was ala one mo do hu for am yade na o yade na afa ehun yade ni biem afa de ni pa watra 6 months no ne ho ato na afa wa sore wo nante okay onante ye no within 2 weeks na ni nua no so bubugu ho na just so nyuma adwuma enti sa wo hona so mpa kwankyere a opem obetimi akum obetimi asaw adwuma because of wo ye free because mo menche wade so wona asa flowers esi ho na flowers eni wura akora bi adu otimi tibi didi agoro obi akwa kutase ko otimi ditwa because oni bambo father meto no se sunsun no wo bambo na wa kwankyere a beifo kro ho osuro yeah na de na bema enipa akwanche de be maye na ya ka se o nipa asma so won free nyame we de na ya bo ato agusa na ye ko ebe eno na ha ye Africa fo no yeah ha ye no we free nyame no enipa obeka to sasuma sin free nyame no de all konde say we free nyame no wunya wa ya ono no ni fie na akodidi oso no ma skato no anidi owiase ho ha ye ne betimi abo a obetimi akowanim we free nyame Yesu Kristo kwa ba ya na ka so e carpenter ni ba ono kwa sebe ono kwa no onfri nyame ona se ebe okosia ono ogu asewo epuzo yisu na mifo omugu asewo epuzo omo yam se ana wo carpenter ni ba na abeche bebia ntu asewo ni ngu sanete fada meto enti papa na edi na ti no odi ka famu wo se ne me famu no se wo so madi mati de obafamu bi yase sebe wo yempna ba wo yem magician okrofo bi wasase yo suko munyim se na Yesu ho enti nyame wo bi fo portable be kata so mi free nyame na me dwene hu se de nyame mo hu nyame tumi wo de wo problem na wo wo no frɛ me papa me pese we na me wo me ti pese nyame fa wo so boa me ade a meje ye wudin enema mienu pɛ na meje na me de aye so ade de ama wo ade se de metre no wantimi anye wo de wo ne me ntoncha aye 3 days 5 days 7 days esa sa de ni free ho okay yeah sunsun ye soma de no ade a ye de wo ye na ye de ba asaso ye so se nyankopɔ ka te Jeremia so wo ye mojato down na ye na minimu ntimi ma utumi
enti nyame me yade wo me enti me die no yade wo me ma mesua enti na obi say obi first papa me ko sofo asumasi ho papa me friend sofo ne sofo asumasi ne kasa se kwa de ma pa ba me nkwa sofo bia obi me ne sofo kura bompa bi wo problem wo sa nipa na ye mo brasa awabo ye mo ne sa ene na wo big problem pa because Bible obi tietia chechem ansa na wonya so papa sa enti Bible nya se mo nso wo nyina hye na mo hu papa ye dey ewum papa ade na eda sonku wo akwanche ma dende nyina wo se nipa bia nya akwanche wo na setinem ma menche wade ye onipa onum ladies bi ba me ho be bom ebe ba me yade ma no mo be ko US okay no mo ye nipa ma 52 52 no nipa 2 pe ana mo setimi kan ye enti na dafo ba akwa ne nsan ka no kata se bra odifo bi ho me ko odifo bo efe odifo portable wo kuma se kon ma fantro onim na oba ye no ana mte so onko se sequence ma 21 amra me dia de me ka che lady nso onko ye sa de no onko pe quence na me fanya de ma no lady nsan wo ko no odi matem enti na do se oba ye no ka me ka che se onye sei ana ontua sika bi be ayi fafa ne say o minim ne di dwene but akwantre ba ya se onso sequence na me fa nkwa ya de ma no na ni fie ensuo tumi ni fie ensuo edi nachi so de me chono yo ni pebi ha wo pa wo ntimi nwo no sunsun no ma me cho usuo tukwa achi abrochire but ufie ba bia ufire bia na ensuo bi kura da ho sai ensuo na da ho no obi betimi akoya ade wom abodin ade akesu ti ba bia wonam bia na de brada beto so ya kanche ono baifo ya kwanchire so de me chono yeah baifo so ya de ekotie nipa but esanse wo sunsun anya me de ama no eso che ni ntino na brada na se ti lady ni ya sa akwanche ni wese kimpe o ha no nya akọ ya musa no kwose bia na editim ma no 5 years e wo Canada so ade mecho no akwanche ye to nipa bia wasase wesu ni akwanche na opem papa ma me hwe mi wo hoi o mama de wo na wo ye ade na mame so nyuma wo ya mame no wo mu odu chen me so ade no se eba me so na me metumi e de bobra so ade ayama we sanse mi mu ohanti no ade ni ntimi anya adwuma wa wo ye adwuma no ombre da se pa tina me cho se sunsun enyini no ma menche wade de wi amagi nipa wudin no e wudin na me de be ye adwuma na se me ji wudin ni wi a de aka no e minim nyankopon tem asem me wade a me sora na dwo ameye e de amon so de me cho no me ya de de ata wachi wo sunsun se wo sunsun enyini o se ni o de e fa ho de hia se be ya kwankyere no nipa be frɛ me wo de sa nipa no frɛ me na woni mi ni nkomo wonim abrabo wo nya kwankyere opimu wo se last me be ka asem bi wo ha last week se yan Ghana fo mo ye nimre na mo mpaye na ya hwe ya ekwaya enya 10 years no accident be sisi na this year we this year we accident ma ya mo pa ya konya aso na me ni nyina atena ye me si wo di for portable asama meka no esa se me sunsun ni me tumi anya me jama me ntide meka no eye adwuma nti no o ne asisi na no ade ya be nene be nansa nkwala akoye register fi offense so ba beto offense oni mom onum o my god na yemi ani na ho because they say edru year we nkofo ye rituals ento mo pe ba bi ani padom wo edom atwahia me ka asem we anno me titiri ho ana mu se Bishop Imanu Badukobi oro so akasa asem no so da ma che no ya ana mahu se owusu bempa enso akasa asem no so da me che no enti was it 3 days ago mu se ama post dia beto se owusu bempa so se yenhwe ya kwan so ye pa na no so odi for portable kasa asem no da be e come 2 months ni somewhere last 3 weeks cry yes yeah tena here enti na me to se me kura sunsun so da me che no enye se bia sofu bi a yentene nka anase sei ma me ka no kra kire odi for portable mi kura sunsun kura no se eyesuku a kama university yes enti na me se menim ade a odbe frɛ me anu medi hu nkomo a nyame mfa me so nsofo ma oda me wade bi akade ho se sofu me peba maduma asem me nkrata asem wo de frɛ me yenya ho akwankire age de me tere wantimi anye o se me ka asasi another 2 days me da one mu Archbishop Duncan Williams say yes
se o kasa afa saade no ho na ho akwankyere ho a ne odifo potabri me ye saade no eno na akotwe saase bia besi mitim sesiye ebi mu se adifo a mo Ghana ha se mu hu nioma na se mo ya akwankyere a eye chinchine twan se nipa na akwankyere no anase asema mo hu afa no ho e ba na mo hu akwankyere etisa ye wade bi ha de saade na kan wo nipa kro body ansa na betimi ye adwuma ene ye wade bi ha e udin ene ye beje ne de ye adwuma so asasoma make me say accident be si this year we accident na be si no ye wo ho ade a ye be ye wo ho but tio asoma make say nipa enko edom bi edom we che bebe no many pentantia so na saka be start chia for dom wo de hwade yes ye hwade sa ade akwankyere bi anyo ana me to say ye oman Ghana nsore mo mpaye ne ye mfa akwankyere mu fam mo but akwankyere ti na hweye wo ho enti me ka hweye no enye se me pesa emra mu me si ba bi adom asia no bo wo se ka atua fa ho me ka sas me won aso first ka me maka me ka wie no baduko bi bishop baduko bi abeka owusu be mpa ba abeka bishop na nka wunu aso so abeka enti dia ka no se ye me ho nda ho na me ana mu ade na ka de sa asofo agbo mu din nyina ye asofo a mo anyini no ma redare osunsunuma mu ye pa wo ka ho number 1 prophet baduko bi e ka ho bishop owusu bempa reverend owusu bempa e ka ho bi archbishop Duncan Williams e ka ho bi mo asofo mu ntimi enti nyina na mo nye point of contact emfa ma omani nyina anase age se oman no nyina ekotodwa anim na Yesu frɛ Awurade ansa na sanity ye wade bu ha omani nyina mo mpaye na yeso yefo akwanche denti na me odifo potabli me kasa ase no obia unum obia asemu esi obia ba behwemi u obia tie de me ka entam se me akwanche se ba bia edom asia no ye ade o ye de ye sunsun nyuma bom paye se saade no betimi afri ho na mum ye woso Kristo ni no mo anim de bom paye enye me odifo potabli me de se anase dibi na me pe o enye din woni pa kontimam din nyame na madin but ade a wayi ade atse mi odifo potabli enti me ka tira nkrofo se nkrofo nya hweye na Kristofo mo anim no paye na ye akwanche na ye de mpaebo ene akwanche de tato ewiase ewo kukudamfo pawo ewo adiyefo pawo ewo animdifo wom ewo amanyofo akese a eba wiase se yenko ha yenyese na yenwunwi na oman bi hu a omudi mu pa omunso ehia akwankyera na me da se pa wolum say last by 1 month ni me kan sem say MP fo bi ebenyi accident wolum nipa miensa omutu ana mo ba me ho no ama me ye ho akwankyere accident ba ku si yo esi ye na me ye ho akwankyere no ebesa si but enye wuo papa ebi mu ka se mo kan eye akwanhyia wonyini se yakwan a enye ana se yakwan ebi mu entwa yie no ana ma sa akwanhyia we nyina esisi ana ante sa anadwo na wo wada no obi ye no rituals say this year we election we no yet sa election this year we no one okotofo ye omo de one wakoji sikaduro so pemu ja kotuaka because afia sunto kotua na sacrifice ka ente no opeden wo nipa ba ko moja na beda ya adwuma ente opedom moja ende no ntina me tere se on nipa bi a wasase oso mu woni mre ebo mpaye na pa akwankyere na ade na ebe ho akwankyere nya kwaya enyo wo na wadana na do ya fra wo kra so na mecho no ya seti ade na de ato but se wo bamba wo free sa ade ni mu akwasa okofro ka na ya sese wo dia mani po ba ko obetrem na se mo motika ni mu nyina no mu ni bamba accident ni sia ka mu nyina yes etina mse abrabo no yamfie ni ka mo bra afei na matase eza akwanhyia bebrebe a nipa etimihia esan bebrebe a tunkrofo nyina na obi hu ntansa na kosa obi sanete wonu ti driver ya odi ka etwam e wo fin so ayi accident yesi so nkwara ye ko registration akunya accident yeah enti driver won fa sa akwa na so da na
wafa so bebrebe but ye dey na see ye nipa da kwa akoya ade so na be cho no nipa da kwa akoya ade ntina me se yem ye nimremo mpa ne nya kwankyere woni akwankyere obetumi aku woni akwankyere wonu abese wadwuma obi anyinsa obetumi nyinsa bia 5 months na asai edi etina timi sai obi sada wo yafuru so obi so ko ntimi nyinsa da pa ho akwankyere okay what na brochire people start as a duma spending what wo odo ni kai bobra adomo na fie ni kai mo ye fie ni kai we emmo bra wasase yo so but I Ghana for ya dwen se abrabo no eno ase me so na pa me koma duma na me de me bo me mpaye na me de me presbyni me ya Anglican ni me nya ase me so abo mpaye bu me kotodwe pa kwankyere everybody you need direction obia ehia kwankyere se ntie se oni papa eto kese ase oni ebompu ni mpu ni di nkomo ene ni nante na ompo na sunsun nyuma no onye bi enfama ho na onim se obenya papa nso na ne di nkomo a ebi obeka se yakasa sa papa fa echi akwan tudwa enye ne echi akwan no fa tudwa ni papa se opo bi echi akwan a ade ye number 1 ade hu na echi akwan pa ne kasa no ma no nhoma no na o se ofre no ade wi na o se ofre no kasa nhoma no ofre no a numbers no na the screen so no friend 0244 389 404 0244 389 404 a friend Prophet Paul Tebri on the Glory House Ministry International ano kumasi akronoma francho na papa wo na papa e kan sembi na atwetwema so di wura baabi yo dada sitina mu ho no ma enema bebre na haye asida yenim yete da sabani atwekura na yekoje adekura eba ne dia bafia ba no ebi nso na mekasa ade nya ade bia so ne enum na papa mu se papa yen akwansi a esisi akwansi ene enioma etutututu ye obi bebusa se eye apam bi ene nkofo bi akọ na ma saa nyoma no etutu ya na medase onim the more na nipa be rituals e won a junction so no o se yo junction bi wo ha accident mi sisa junction so pa so the metro no e din ti ya yade also ya yesunsun ade de e wo so ti the more na car na be duru ho no se bi open nipa 100 na onya ya ka bia ye ka bia be duru a dom gumu no enya accident kopim se ayi me ka se bia na open mo jan koto ba edu ana 20 abienu na se onya asa mo jan na accident be sia kopim time wa obenya sa mo jan no because wa ya ade e wo ho ana o say ka say first yes be chem de ade yeah na sunsun no ma ya ade wo ho sana this year we no ekwaya enya 10 years no ma ye ne ma wo so enti Christopher me ni mremo mpaye because nkofo petumi ye di ni petumi yes ye kuni pa ye rituals ya petumi o nkofo ye rituals a petumi enti pa kwankyere pe bambo pe nyame mu bambo pe nyame sunsun bambo onipa timi dia kwankyere ya apam ema ni nipadua oh bebebe na okọ baabi no a wo pese wo ye kese no ebe yesi unim ante amante wade me otu me tuwe se obi wo sika wo mufie ho na saa nipa no wawu wo pese wo unya saa nipa ne sika e ya ade awade a me ye de amon me mo dwale ade 7 days so ho na saa enhira na wo no me no wo be ya fasting bi wo ho fasting 3 days fasting 3 days na be no e say su 12 3 days be mo asore time ya bo mpaye e say me ye sikaduro onye sikaduro but a science na wo fie ho no etwa se transfer ba wo so so de mecho no e ho akwankyere e wo ho ntie metimi ade atwe transfer the amount abusuan timi nya apam e wo sika fam yeah se wo abusuan bi wo ha na last week kan no ya abusuan bi wo ha na sika wo fie ho but ya tam sika ne fa kwaji nipa banti sika ne fie ho yo fie abusuan bi wo nso a nipa wo sika wo fie ho ba nipa no so we ba wo ba akọ we ba obi wo kwa wo niba obi wo onwo kra because sika wo fie nti sa fie ho no sika wo ho pa bateba nipa ni fie ho bebrebe we ya wo ba akọ we ya wo dodo a mienu because ade e de e wo ho no
so ate na metro na se sanity e eno tina be hwe abusua bi mu a na je se omo de wa kosuru kese wo sika na je se won de wa bi ko so yes because if you honor the sika ni ho enti saa de na ade se sunsun ye ho akwanche de ma na ye dane ne ma eno no na sofu bia na betimi ayo nya sofu bia ne kura saa akwanche no de wo sofu okura saa akwanche so di for portable e na saa akwanche na me kura no the whole world me hu sofu okura saa de ni bi da yeah eno de ma so sunsun matrasi ya hwe so de bia ndia ma so sunsun ma ha fisika sofu bia na okura saa de no yeah me odi for portable na America ade a nyame de adom me no saa tumi na nyame de no menim sofo a okura saa de ni bi me at the age of 12 years me yawo me no eba yawo me say to ho say kim no ana abro no ma fita be si me so de me chono yeah me kan wasem yeah enti na me say me de ne de wo me enti so bi fresh sofo bi na sa sofo no frɛ no sofo na ntimi amwa na enkasa saa na obi ate asase nipa eba adifo ho abeje akwankyere na nipa timi eye sika pam edima nipa dua na se nipa timi eye di apam edima on na busua yeah amete wade se wo bobra na ma nkoyi no na pesa wo ko wanim no ya wade betimi aya ama me wade betimi aya ama wo na wo brabo na timi asesa wonum se obi wonum star wo ensoman star me kasa fa ho last week ensoma next week be kasa yeah okay wonum you will movie and support sanity movie ni betimi akọ ba support ni eche ntimi fa yedi ma enipa wo ma so se na twe ade de bro yeah a twinchira ade bro enti obi ha obehunu one day na obehunu no wapana asem obi wa so obehunu na wonnim no obato hunu na wota no edi entra na star na nchew na star na wo fam enti oyeso opeja na dia ba fam oyeso onya sika ne mo ye basa afi was onyinti na obi ha otimi nyinsen ba na nyinsen na sei otimi wale but obo wale na wale na confuse no du be be ma ne mpene ni mahwe oba ne mpene ni mahwe sanity okay aje se kofubu won ma mukọpa adwuma aje se enye efie mu firi mu na mo bi won ma na eye ne nsoma na adwum ma menche wade ye wo fie bi wo ha ho ye wo wi a ye wo beto asase yesu ade no ebi etimi je wo star no okay so na me so etimi je wo star no na ye je wo star ne se ya wo fifie on se ye wo obi aba asase yesu oba no wamo ne nsa se wanya oni papa na nurse ni okuta sunsun papa nyame so oni mu a obedu ye na wo fiefo because okuta sunsun no ento eye sunsun nkomo no modi omo no fiefo first na ka obi a wo fie betim na aye onko na betim aye wo eno obi sia abonte no wo sunsun otimi kutia wo before so obewura ho na akokra no nipa ye bewo na wamo ne nsa no eye apam bi no ne yakopon wa na azese na ade a wode ba asase yesu no ene kura no no nti obi ha okuta sunsunmo ne agifiri o nurse ni kuta sunsunmo ne otimi gifiri ne nsam nti obi ha o strike power abrabom o strike power obi ko ha okotena botire no wo bre pa because obi entira nti o towards me de menya kwanche ndi me ya Anglican ni me ya CAC ni me ya Methodist ni me ya Presby ni hwe tena hoy na mpe ho akwanche ni be ku ato akone ode na sorry bo no ode wa sorry bo ho na me me ya sorry penny me ya makuo penny me ya elder so obre obo so elder sa yes ye me ko Roma de nya on say say Roma fo nya bompa ye bo dribblers yes and so first one kassetia yeah first Roma fo an Anglican fo nya bompa ye ya kwankyere uko Roma ya ma wayere jine ko yisu and so first one kassetia enti na me say mo men ka asem nche obi a wo hwe me say o ma na ni na ho e wo ba bi a anya say wa so na wo ko na nya papa o eye papa but pedifo bi wo abrabom abrabona ye bo wan pedifo ma kwankyena wo bre wo pem empedresa na pam etimi take effect when nipa asset e betumi atake 30 years 100 years na da su di unya yes say apam ne bi a efi apam ana obi na asore eti obi okuta unu obi betumi akosia na ye communication na okuta sunsunbo ne obetumi asore eti awo obetumi atan waduma so saa wono wanya apam enti demo na apam no obi ebedna abesia nnamu no na wono na nya apam so da becho no ana no ne beto nsa didie no wono na nya apam ana no ne be nante no wono na nya apam so ho
Enti sɛ okuta ni bɔne a no odidi wachi nipa sitem ade bi eye bia ya apam oh emo na ni nipa benya nkitahodie okay so ho ebi ya nipa no wonim no but ohia ono pe wasem okay sɛ ne ye na obi betimi hu oba bi wo so we do oba we dem bese me wale no wo oba ne etena na be ma na ne betena na mo nya apam sɛ be ma no kuta sunsumbɔne ana ne fie sunsumbɔne wo ho ana oba no sunsumbɔne wo mo ya apam ti mo ya apam no sɛ sunsum efie wo ya nwale a anye ne bedi wanya saa enti obe wale 10 ni nyina begu ye mu ba ade ne bedi wanya saa because I dey won na nya dey enya apam so da becho no abrebe na abusua apam eto nipa so a ontimi ni ne ho ana sɛ abusua apam a ɛyɛ na ɛba nkɔfo so a ye bibia na ato akyew no abrebe na etimi ye ho adwuma ɛma nipa di etimi di no mabusa onyoma mienu sisi ayo brebe na nipa ntimi ni ne ho abusua apam mu na brebe na nipa so timi ye abusua apam eyi ni ti edi firi ase ya me na ase ye wabusua bia ne de edi na abusua no okay ya ye gina bibi wabusua efie bia ne de edi na ye so ye wo bretu ye wa rekɔ ye wo agona ye wa sene ya na efie na wo firi mu no ye wo de esi fie de gina ye so da me cho no wonim obi ba me nkyɛn ne fie no omoto jimi wo fie ho o sunsun ya jimi na ya to no ya me na me ka kyerɛ wo enti se obi eye concert party mi asere abaya bi ananum o se enye eno na me ka kyerɛ wo papa che mma me se bia mama ka ya saa fie ho no jimi ya to no obi obekasa bia ne kasa na ensi soso ana ya sa ton etwere so da me cho no obi oyale saa etwere no ne na adwene ye dai o kasa bia ensi so enye normal so ye wo lady ni ba me nche na ne fie no omunye nipa makoma akotre omune ni saa yale ni bie enti sunsum no saa de ne ya wo fie ho aye jimiye ni ya to ho ana mo to no sunsum no enti se nipa makoma ako 60 no emu miensa pe ne ni saa yale ni bi omo makai na wo yale ni bi ya eya busua de ene ye de agina busua no na adenti na omutimi de saa enebone na ye abusua agina ye anase abusua apam ohun adayi sunsum abayi a epada papada o ma me betimi ayewo na che se abaifo ni mom na de saa nyoma ni gina se eno ne edi gina ye wonim ma bi ba me ho okay ma ni fie ne na be wuo no na bosum ofie ho na ebe firim no otam boso no sabe tiefo mfa nche na agyanan ode koto mu ena wo kese ye so da me chono na ne efe no ko ofie because no kuta bayi so na no wote abusua no so enti ni na obe wuo no ena ofa aboso no ode koto go atam so ena o kese se esa se me de boso na to go atam te fie ode nipa bie no obetumi abobra tumi akọ nanim da obetumi abesi sa efie we da yes efie so half abu so enti ode boso no ato agyanan anim no ena o kanche ye enti ode ade tan ena abusua anim fa da mecho no enti obie ni obobra etimi kọ nanim efie no se ne tie no sa na tie wow ba ko otimi tu kwan no me ye no akwanche taking 14 days asa na otimi tu kwan yeah na first day me ya ade no ana mu se edom ekura se kai ba me so de se me nya sofo asunsun anyina nka omba no ko metimi eku ntino num yobu wa se asomasi wa anyale yo but oda ya ade achi ye no wawu ya chene spirit no ya ku no wa anyale but ade ba chi ye no beda na se no kwa me ne kasai se no kwa na me eku okurom eno kwa na me ne fro ka but we de wanwa onya accident o but ade ba tobeda no wawu eye ne nipa na kra na ya chi no ya ku na nadwo no nti se osunsum nya de ya anadwo na iku no abusafo komo na ye die no esunsum komo na ye di nti se wakoma no esu a na ajaje o de enhwe video no na emo de tie na ne ndakoma so na ya na de tie na papa enchechiro ebi ameka sei ufie ebi wo ho ebi ameka sei wona fofuo bi a na omudi agro ohawo ni saa atete sem na mu no mo so na mu o de ne se obafre nipa no aka se menu asomasie ene de asempa bo asempa ne sei prophet Portabri kire kwan a ebefa so ebetimi
akotia ohaw atete abenisie na afen so amane bi a ewo abusua ni mu a enu mienu nyina ya dansefo se saa de we de edi enya pa ema mu nketesia awade pa de awade yenya bi mema no so a de onimbo obo a ya ne chaskala obo akoduru coast under 17 ana yabu ni nam so a wo akoka no hawa abeto abusua no so nti fro nua no nua so nka se ene ye nyina ye ntu anamon na obetu anamon so a de o so oba ne nchen Prophet Portabri from 0244 389404 ono kwa na sa susum numa ni na woye eba apam busua kontenchi apam ene sa hawa abenesie se be nipa be di ye ni dia nipa ba ko pene ye Prophet Portabri on the Glory House Ministry International ano na papa nkoye ye wo akwankyere bi wo ho a eye adwuma bruta sadi akwankyere ni si ye adwuma no na miensa acha na nson na onso udi adanse na no ye beba ho ensem ni bi wo akire na mpese wo so a wo hwe a yenka awode no a fi se ebia na anuma sembi nti papa empese obeka da bi ene memanaka ode nya abote tra o TV na chi na hwe me memanaka ni nyina sesiye Prophet na anuma etra ase no na me no udi nkomo off air efa eye obi ho ma agudie piefie pa wo se obenten eno se de ma no se kwabrani ba nwa wo se nipa no yekunu eno apam bi na beta sa agudie no ho ana ma nipa no ontimi anyama onwa aka akire no nkirima no enso nya omofa ahodi anase de na ase agudie wo mutuo e wo de gina abusua no ene e wo de a etwase yedi ebi wo ho a yedi gina abusua ebi wo nso a yedi ama yedi chef me bo aso masidin ti senya ne de a okopra ade ne be kunu because agudie na spirit god ye sunsun spirit yedi gina de ma bi yedi god yade bi yedi freedom yedi god bobra sunsun so ade me cho no ya enti se ade ne ofie ho a sunsun ye fre ade no na ma hwa ade no de sese yedi kan de ne de a so ade me cho asumasi a ode se wono edin a obo ya nti ode ade ne se wo sunsun kasa o kadigu ho a eno to ode ade ne se wo ni na no ye hwe me hwe sa ade no na ma hu de twase ho akwankyere a yede be kan ade bia abrabo na wo bo no bibia wo ye bia pe ho akwankyere yes wadwuma sem pe ho akwankyere pe ho bambo wa wade sem pe ho bambo na sa obetumi awade bada wo ba be ma no be jaawo yeah oh yes obi wa wo disofo sa so se wo bre wa disofo be 20 years oni aso dai wo bre ene sofo bi na twase o ti asori o but obi wa wonim wa disofo but na brabo wo bre oni akwankyere wonye akwankyere ni ya wa sofo bi o mo bre mi kumasia sofo na mi ko wan ya but mi kura sofo ko 7 take na mi ka kire o yeah mi kura Roman fa sofo ni bi mi kura ye fa se omo nya akwankyere omo so mo nya akwankyere ni yehu afo mi kura bi yes mi kura bi okay enti se woto na de se wadwum se ya asori we de ye asori we de ni ye mpa akwankyere ye nya akwankyere ni se wote asaso yo so na wonya akwankyere ni ya obi ku afiri ho obi bre wadwuma ase obi se wadwuma pa akwankyere papa yemra wakwankyere no so papa anya hwe abone nya hwe de na nnu da misika ya papa bi se me ne me koma kosoma hwe me koma kosoma hwe fa papa na ba ma na so me pa cho TV no o de o hwe so a na da so boyi no fre papa se de papa ne si di ho adase no na miensa ono so ne sa ka ne de eni ji abafie o na efie na enyenyenyenyenye de umbe di sa na wo twere kra na eden se nyame adom ye sa akwankyere no na adwuma kwa ekosoro se ade ade pa na nipa fa ye wure nhyem wo sa akwankyere we mu a esi aye wo mu na nipa abrabo atop baha ebia to bisi ate se ye pima empim no ye fa wure nhyem da ben na yeso ye san kan ye de nda se onim papa nya hwe abone nya hwe no ni nyina se ye bekyerɛ na betima ye bie okay na ye kyerɛ na ye bie 3 days 5 days 7 days okay yeah 3 days 5 days 7 days enta me kyerɛ se me sunsun anyame de ama me no the whole Ghana menim sofo okura bi yeah se ye kan na university e wo sunsun okay but enye ahomaso enya hantan entina me se mo ofra me yankasa na na me kasa
unya mi ankasa ne makora bi na efa wo mi ankasa na ade a mekire on wutimi ya eno ano no se papa anya hwede bi ana breaking the protocol ni bi ana anda ne bo na betimi ya eno ano no we ni wa na me ka wan se na afide wa bio so no yeah breaking the protocol eno no se ne ho nsem sitie because eno no adase e babet nya kasa particular me se me so bi hwe me wa no de me nya so papa nya hwe abone nya hwe na maso ahwe nde be se ye adwuma pa breaking the protocol se ne ho nsem sitie me da se breaking the protocol ade bi edi wachi di breaking sa ade ne free o ba de aka ne e ka ho ye ne me nkini nka no bejo ha ye kwa ho okay ene na ye kire wa onum nipa bi anu nipa pe sunsum nipa bi pedifo bi a wo sunsum obetimi anu ono be nante obeboa wo no be kire no obeye am wotimi abo obra ko wani yes apa de abrabo no so do wani kan bobra oh ye wo so papa wo na so fo bia na ye boni o oh yeah ye wo so papa wo se na okọ kantam to kotontom a ye wo bi wo ha ye papa ye wo bi wo ye boni na sa na ye wo so papa ye wo di fo papa that's wa ko akiri ye akiri ya central market central market ya some de nkran nti wo na menim obi timi ma osemena pa ase wato phone ba be du fi na tese atwa hwani but the whole so you to for papa so the whole so you to papa sana de enti en fan so obi a wo hwa me say sofuo nyina sa na sofuo nyina te ye asofuo nyina na ete sa sofuo bi na ye sa de na won men dauto men condemn but the bible so mon sa wo hum nyina hwe na monya papa ewu nti de frani odi for potem na men to ncha na hwe de bisi ade se ne me kire no wantimi anye papa ye bre ne ya bre ene ahwefo nkasa na fa edwumade ni sina mi se na wo twese ne nso obe fa cheche so asam ye insha me rase me ka to obi a wo hwe me obi a wo hwe me se ohun se akwankire eye adwuma abrabo na ye bo ne mfie ni kan mobra pesofo a okuta sunsun na wo akwankire na wonye ho ade mfama pesofo bi wo sunsun adwuma sem sikasem pe ho akwankire wabrabo na wo bo no pe ho akwankire because oba bi wa wale so many years obeso obo mpaye ba to obeso na obi ne da da bi obi ne da enso obo mpaye enti enya mpaye o pa akwankire wadwuma sinke na sinke o ka tasem an ba sa pa akwankire wo freme wo de freme na me ntwetwe nkomo freme na me nkyerɛ no obeye ade se na me kyerɛ won ntimi anye utimi ya 3 days 5 days 7 days bo hu adanse ye so obi na asoreti wo to ya furum anase wo sika sem wadwuma sem wo kra tasem ya to ya ye de ama wo de freme ene me nto ncha no ho akwankire mi din do di for portable woni ma me fa we ntudwa akra de ye no akra branch no se ye free poku ase ye baba bi ye fro sansam ya ufu na comedy okay poku ase ya nyame ya aduma Thursday we odi for portable mi wa akra ye toto ho niema ba se die mi okuma se okay se di mi okuma se baba mami ni biom direction ni biom akra no ye free poku ase ya ba sansam ganse won ma obi ana wante ye ba sansam ganse ube free sansam ansa na wa comedy okay enti obi a onipa ne fra no on direction but akra de ne Thursday ne betoto ne ba nya statistics because you too free poku ase no ye ba sansam ne enti no but say the obi a ohwem bia mara kuma se konma francho also mo say say asori ndi emu ye david ye free baby ye free ho e dey aba sansam we say baby e wona e one prod but see ato two prod e wo sansam ho a ye guso nti nyame adoma Thursday we kra me ankasa me ko obi so de me cho na say the kuma se konma francho I want to do for portable dance me na me catch a diffo nya papa na me yes sunsun mi kuda no on se me kan sa asem no nyame so ye che baduko bi yima bishop ho nyame so yiso ayi a kire osu bempa archbishop so aka ho asem e che so diffo portable kura sunsun so da me cho no nyame a chamade nyame a chem sunsun for yani prophet Paul Tabri ena edin komo on da Glory House Ministry International no Kronoma Francho say papa me hu say Accra sorry no ye fipoku ase e de ko sansam edin nya daje etini ye ko samsam na eho na oje ne fa hodie e ko ye nyame madia won kan ni nyina se wo pese oni papa din koma papa na bese no na de screen so no wo kuma se so na pese oba papa asori fie na oni papa betena se 101 na papa boa na also unya ofo ahodi a 0244 389 404 0244 389 404 ofe papa obeje so na de oho bia papa ni waka
se sunsumima no ya ma wo se akwanche e no ya ma wo obeye ne kama e fi ni kekawa bia ma ho nso wonya ofa ho die afi nso nkoso nso etimi aba ma nigye abafie papa ye pre no aso yetwa ebi se fetwa pokoko no so ba bo wie imedi na yepeje mu yo onyankopon enti na nemu nti obi biara me se nyame bamba onyame kese me dana se woni waye ne ekwan bia obi ama ne ma enim kunum ya ne ma enya adomti amen amen ene yede yen church no ebesia me ne prophet Portabri ene tena se na yede sunsum numa mu church ede nam awrade asem so ede bremu ti bia obi amedi ene Kofi Afi nyame aduma next week ni kwaso mix show no saa so no so wa fidi nde bia da eda Kumasi online TV na ye woni pa bebre ede mam e presem ni ebesan so hia yakra mu nyina